उत्तर प्रदेशના પ્રયાગરાજમાં ભારે ભીડને પગલે હાલાકી સર્જાઈ છે। મહાકુંભ મેળાના માર્ગો પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ હોવાની વિગતો છે। ભૂખ્યા તરસ્યા અનેક યાત્રાળુઓ અટવાઈ પડ્યા। 5 કલાક સુધી કુંભ મેળામાં પ્રવેશ નથી મળી રહ્યો। કુંભમાંથી પરત ફરવામાં પણ મુશ્કેલીનો સામનો થઈ રહ્યો છે। તંત્રની કોઈ જ મદદ ન મળી રહી હોવાના પણ આક્ષેપ ઉઠ્યા છે। प्रयागराज में स्नान कर्या बाद लोको अहीं बहार जवा माटे तो निकळ्या परंतु रस्ता पर अटवाई गया छे। आप जो दूर सुधी अहीं ट्राफिक जामना दृश्यो जोवा मळी रह्या छे अने आप ज्यां ज्यां सुधी नजर करशो त्यां सुधी वाहनो बस अटवायेला छे अने आ खुल्ला खेतरोनी अंदर लोको अटवायेला छे। बाळको महिलाओ अहीं बपोરના 12 वाग्याथी सतत अहीं भारे ठंडीनो सामनो करी रह्या छे, भूख तरसनो सामनो करी रह्या छे अने रस्ता उपर आप जो दूर सुधी ट्राफिक जाम छे अने बपोરના 12 वाग्याथी लईने अत्यारे रातना 9 साढ़ा 9 सुधीनो समय थयो छे त्यां सुधी आ ट्राफिक जाम जोवा मळी रह्यो छे अने आपने जोवा मळशे के आ परिस्थितिनी अंदर कोई प्रशासनीय मदद नहीं मळी रही, तेनी सूध लेवा माटे पण कोई तैयार नहीं अने आज सौथी मोटी कठिनाई छे के आटલું મોટું आयोजन छे परंतु आसपासना विस्तारोनी अंदर जे प्रकारे ट्राफिक हळवो थवो जोईतो हतो, लोकोने सुविधा मळवी जोईती हती ते नहीं मळी रही, तेने कारणे लोको परेशान छे। लोको आखा देशमांथी અહીં આવ્યા છે परंतु हवे तेओ जाय तो जाय क्यां तेवी परिस्थितिनो सामनो करवानो वारो આવ્યો છે। આપણે ખ્યાલ છે તે મુજબ મૌની અમાવસ્યાએ જે ભગદડ મચી 30 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, 60થી વધારે લોકો હોસ્પિટલની અંદર દાખલ છે અને હજુ પણ મૃત્યુઆંક વધે તેવી શક્યતા છે અને હવે આગામી સમયની અંદર જે શાહી સ્નાન છે અને 26મી ફેબ્રુઆરી સુધી આ સ્નાન પર્વ ચાલવાનું છે, એ સમયે હવે કઈ પ્રકારની સુવિધા પ્રશાસન આપે છે તેની સામે પણ પ્રશ્નાર્થ લાગી ચૂક્યો છે। જયેશ પારકર, TV9 પ્રયાગરાજ। પ્રયાગરાજમાં શ્રદ્ધાળુઓનો અવિરત ધસારો। દુર્ઘટના બાદ પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓનું ત્યાં આગમન થઈ રહ્યું છે। કુંભમાં અત્યાર સુધીમાં 27.50 કરોડ લોકોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી। સ્નાન ઘાટ સુધી પહોંચવા કલાકો સુધી ભાવિકો મજબૂર થયા છે ચાલવા માટે। તંત્રની વ્યવસ્થાઓ સામે કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓએ સવાલો પણ ઉઠાવ્યા। अच्छा तो नहीं लगा, 4-6 किलोमीटर चल के जाना पड़ा है पैदल और फिर 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ा है। इसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। और किस किस को लेके आए थे आप साथ में? पति पत्नी हम लोग हैं। अच्छा, और कई लोग भी हैं साथ में जो है। सबका अनुभव स्नान बढ़िया तरह से हो गया, स्नान में कोई दिक्कत नहीं हुई है, थोड़ा दूर चलना पड़ा है। कि शासन प्रशासन ने तैयारी बहुत अच्छी की है। अनुमान पब्लिक का कम था लेकिन पब्लिक लगता है कि ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा आई है। एक ज़्यादा कारण है और एक पब्लिक में भी अवेयरनेस कम है। उनको 16 घाट यूज करने चाहिए लेकिन एक ही घाट पर हम प्रयास करते हैं कि एक ही घाट पर स्नान हो। संगम को टारगेट किया है। उसका मुख्य घटना का काम मतलब कारण भी ये